କୈକେୟୀ ଆଉ ଭରତଙ୍କ ଭିତରେ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି 5 ଦିନ କି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଥିବ ନା ଏ ବାପା ଅମୁକ ଗାୟିକା ଆସିବ କି ସମକ ଗାୟିକା ଆସିବ କି କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିବେ ସେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ହେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର 5 ଜଣ ବସିଲେ ତ ଗୋଟେ ସଭା ହବ ନା ସଭା ହୁଏ କେତେ ଜଣ ବସିଲେ ଗୋଟେ ସଭାଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ କିଏ ବସିବେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ବିଦ୍ୱାନ କପୈର ଭକ୍ତା ইতিহাস পুরাণে সভা সপ্তাহ লক্ষণ কালিদাস বাপা মানে কহিলে সভাস্থলে কিয়ে কিয়ে বসিলে মা গোটে সভাটা সুন্দর হবে বিদ্বান মা মানে যেমনি গোটে সভা করছে যে মহিলা সমিতি प्रभुर महिमा जो नाम हुए जो प्रभुर कथा हुए से चारोटी कथा उपलब्धि होता है से चारोटी कथा थाए केतेटा कथा न थाए कौन न थाए ना जेतिक दिन पर्यंत दिव्याणी ग्राम कीर्तन चलियो पवित्र ये ग्राम अनुष्ठान